फैशन की दुनिया की इब्तदा कदीम ज़माने से हुई। जब इंसानों ने सबसे पहली बार खुद को ढांपने का अमल शुरू किया, तो ये सबसे सादा और बुनियादी शक्ल में था। इब्तिदाई इंसानों ने दरख्तों की खालें, पत्तों और जानवरों की खालों का इस्तेमाल किया ताकि खुद को मौसमों के असरात से बचा सकें। उनके लिबास सादा और बुनियादी थे, लेकिन वो उनकी जिंदगी की ज़रूरियात को पूरा करते थे। ये इब्तदाई लिबास बुनियादी तौर पर अमली मकासद के लिए था, लेकिन जैसे जैसे इंसानों की ज़हन साजी और सकाफत में तरक्की हुई, लिबास के डिज़ाइन और उसकी अहमियत में भी तब्दीलियां आईं। मुख्तलिफ सकाफ़तों और इलाक़ों ने अपनी खसूसियात के मुताबिक लिबास तैयार किया, जो उनके इलाक़े, मजहब और समाजी हालत की इक्कासी करता था। कदीम मिस्र की सकाफ़त ने फ़ैशन की दुनिया में एक अहम किरदार अदा किया। मिस्र में फ़ैशन ने समाजी और मजहबी पहलुओं को मिलाया। फ़िरौन्स और एली तबके के अफराद ने अमदा कपड़े पहने, जिन पर सुनहरी कढ़ाई, जवाहरात और पेचीदा डिज़ाइन होते थे। आम लोगों के कपड़े सादा होते थे, लेकिन वो भी अमदा कपड़े जैसे लिनन के इस्तेमाल करते थे। मिस्र में फ़ैशन की तरक्की के साथ साथ कपड़े के रंग और डिज़ाइन भी मुतनव्वे हो गए। उनकी सकाफत और मजहब ने फ़ैशन पर गहरे असरात डाले, और लिबास की खूबसूरती और पेचीदगी ने समाजी फ़र्क को उजागर किया। यूनान और रोम में फ़ैशन की तरक्की ने एक नई समत ली। यूनानियों ने अपने लिबास को सादा और आरामदह बनाया। ख्वातीन ने चीतून, चीतून और हेमेशन पहना, जो कि लंबी चादरें थीं। मर्दों ने टोगे, टोजा और कोलोमीडी, क्लाबडा पहने, जो कि उनके समाजी मकाम और तबके की अलामत थे। रोमियों ने भी फ़ैशन में नए रुझानात मुतारफ करवाए। उन्होंने अपने लिबास को ज़्यादा पेचीदा बनाया और मुख्तलिफ रंगों, मवाद और डिज़ाइन का इस्तेमाल किया। रोम में लिबास की इशराफिया और आम लोगों के दरमियान फ़र्क वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। क़ुरून वस्ती के दौरान फ़ैशन की दुनिया में अहम तब्दीलियां आईं। यूरोप में फ़ैशन का ज़्यादातर ताल्लुक़ मजहबी और समाजी उसूलों से था। लिबास की लंबाई, चौड़ाई और मवाद ने इस बात का इशारा दिया कि किस शख्स का समाजी मकाम किया है। मर्दों ने लंबी टोपियां, भारी कोट और पेंट पहनना शुरू किया, जबकि ख़वातीन ने पेचीदा और कढ़ाई शिदा गाउन पहने। फ़ैशन में रंगों की इस्तेमाल की कोई ख़ास पाबंदी नहीं थी, लेकिन मजहबी और समाजी तबके की इलामत के तौर पर मखसूस रंगों का इस्तेमाल होता था। 15वें और 16वें सदी के दौरान फ़ैशन ने एक नई शक्ल अख्तियार की। ये दौर रिनाइसेंस का था, और इस दौर में फ़ैशन ने खूबसूरती और तफसीलात की तरफ तवज्जो दी। ख़वातीन ने सजीला और पेचीदा गाउन और मर्दों ने आर्टिस्टिक और डिज़ाइन वाले कपड़े पहनना शुरू किया। इस दौर में कपड़े की तैयारी और डिज़ाइनिंग में नई तकनीकें मुतारफ हुईं। तला और जवाहरात का इस्तेमाल आम हुआ, और फ़ैशन में जद्दत और तख्लीकियत ने नई राहें खोल दीं। 17वें और 18वें सदी में फ़ैशन में नई तब्दीलियां आईं। फ्रांस में लुई 14 की हकमरानी के दौरान फ़ैशन ने उरूज हासिल किया। मर्दों ने तवील और पेचीदा कोट, वसीया पेंट और सजीला जूते पहने। ख़वातीन ने भी पेचीदा और खूबसूरत गाउन और हेड ड्रेसेस पहने। इस दौर में फ़ैशन की दुनिया में नई नई तकनीकें और डिज़ाइन मुतारफ हुए। कपड़े की सनात में तरक्की हुई, और जदीद मशीनरी ने फ़ैशन को मज़ीद तरक्की दी। 19वीं सदी के दौरान फ़ैशन ने एक नई समत अख्तियार की। विविक एक्सप्रेशन के दौर में फ़ैशन में सादगी और खूबसूरती की तरफ तवज्जो दी गई। ख़वातीन ने चुस्त और सादा कपड़े पहनना शुरू किया, जबकि मर्दों ने भी आसान और आरामदह लिबास को तरजीह दी। इस दौर में फ़ैशन के रुझानात ने मज़ीद तनव्वुअ अख्तियार किया। मुख्तलिफ रंग, मवाद और डिज़ाइन ने फ़ैशन की दुनिया को नया रंग दिया, और कपड़े की सनात में तरक्की ने फ़ैशन को अवाम तक पहुंचाया। 20वीं सदी में फ़ैशन की दुनिया में तेज़ तब्दीलियां आईं। इस सदी में फ़ैशन ने जदीदियत की तरफ कदम बढ़ाया और नए रुझानात सामने आए। 1920 की दहाई में फ़ैशन में नया इनकलाब आया, और ख़वातीन ने चस्त और आरामदह लिबास पहनना शुरू किया। 1950 की दहाई में फ़ैशन में क्लासिकी और जदीद तर्ज की मिलाप देखने को मिला। 1980 की दहाई में फ़ैशन ने मज़ीद जद्दत अख्तियार की, और मुख्तलिफ रंगों और डिज़ाइनों ने फ़ैशन की दुनिया को मुतनव्वि बनाया। 21वीं सदी में फ़ैशन ने जदीद दौर की ज़रूरतों के मुताबिक तरक्की की। टेक्नोलॉजी ने फ़ैशन को नई शक्ल दी, और जदीद मवाद, डिज़ाइन
اور تکنیکیں متعارف ہوئیں۔ سوشل میڈیا اور آن لائن پلیٹ فارم نے فیشن کی دنیا کو عالمی سطح پر متعارف کروایا اور فیشن کے رجحانات دنیا بھر میں پھیل گئے۔ اس دور میں فیشن میں تنوع اور شمولیت کی طرف توجہ دی گئی۔ مختلف رنگ، مواد اور ثقافتوں نے فیشن کو مزید متنوع بنایا اور ہر کسی کو اپنی شخصیت کے مطابق لباس کا انتخاب کرنے کا موقع دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فیشن صرف لباس تک محدود نہیں، بلکہ یہ ثقافت، تاریخ اور سماجی تبدیلیوں کا عکاس ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ فیشن نے نئی تکنیکیں، ڈیزائن اور رجحانات متعارف کروائے جو انسان کی ذوق اور ضروریات کے مطابق ترقی پذیر ہوئے۔ فیشن کی دنیا میں ہر دور کی تبدیلی نے یہ ثابت کیا کہ جدت، تخلیق اور ترقی کی اہمیت ہر دور میں برقرار رہی ہے۔ اس کہانی کا سبق ہے کہ فیشن کی ترقی کو سمجھنا اور اس کے تاریخی پس منظر کو جاننا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تبدیلی کے باوجود فیشن کی اصل خوبصورتی ہمیشہ انسان کی تخلیقیت اور ذوق کی عکاسی کرتی ہے۔ خدا کی تخلیق کے بعد دنیا ایک خوبصورت اور بے مثال مقام تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ پہاڑ، دریا، جنگلات اور سمندر سب اپنی جگہ پر تھے۔ قدرت نے اس دنیا کو حیرت انگیز انداز میں بنایا تھا، لیکن انسان کی تخلیق کے بعد ایک نئی ضرورت نے جنم لیا: لباس۔ انسانوں کی پہلی نسل، جنہیں ہم ابتدائی انسان کہہ سکتے ہیں، فطرت سے قریب تھی۔ وہ جنگلوں میں رہتے، پھلوں اور پتیوں سے اپنا پیٹ بھرتے اور بارش، دھوپ اور سردی کا سامنا کرتے۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ وہ قدرت کی سادگی میں رہتے تھے، لیکن جیسے ہی انسان کی عقل و دانش بڑھتی گئی، انہوں نے محسوس کیا کہ انہیں اپنے جسم کو ڈھانپنے کی ضرورت ہے۔ ایک دن ایک نوجوان آدمی جس کا نام آدم تھا، اس نے محسوس کیا کہ موسم بدل رہا ہے۔ سردیوں کی ٹھنڈ اور بارش نے اسے پریشان کر دیا۔ آدم نے اپنے اردگرد دیکھا اور جانا کہ قدرتی مواد جیسے پتوں اور کھالوں سے وہ کچھ ایسا بنا سکتا ہے جو اسے تحفظ فراہم کر سکے۔ آدم نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اس خیال کے بارے میں بتایا اور سب نے مل کر مختلف مواد کو جمع کرنا شروع کیا۔ انہوں نے درختوں کی کھالیں، پتے اور جانوروں کی کھالیں جمع کیں اور ان کے ساتھ تجربات کیے۔ یہ ابتدائی کوششیں کافی مشکلات سے بھری تھیں، لیکن آدم اور اس کے قبیلے نے ہمت نہ ہاری۔ آدم نے ایک دن ایک خوبصورت لباس تیار کیا جو جانور کی کھال اور پتوں سے بنا تھا۔ یہ لباس سردی سے بچاؤ کے لیے کافی مؤثر تھا۔ قبیلے کے لوگوں نے اس نئے لباس کو سراہا اور اسے پہنانا شروع کیا۔ جلد ہی دوسرے قبائل نے بھی اس لباس کو دیکھا اور اسے اپنا لیا۔ لباس کی یہ ابتدائی شکل سادہ تھی، لیکن اس نے لوگوں کی زندگی میں ایک اہم تبدیلی کا آغاز کیا۔ جیسے جیسے انسانوں کی ترقی ہوئی، لباس بھی ترقی کرنے لگا۔ نئے مواد دریافت ہوئے اور نئے طریقے دریافت کیے گئے۔ ابتدائی انسانوں نے قدرتی رنگ اور چمکدار پتوں کا استعمال کیا، اور پھر انہوں نے دھاگے اور بنائی کا طریقہ بھی دریافت کیا۔ دھاگے سے بنے کپڑے نے نہ صرف ان کی زندگی کو بہتر بنایا، بلکہ انہیں خود کو ظاہر کرنے کا بھی موقع دیا۔ ایک دن ایک مایا ناز خاتون، جو کہ ایک ماہر بنائی تھی، نے ایک نیا کپڑا بنایا جو نرم اور آرام دہ تھا۔ اس نے نئے رنگوں کا تجربہ کیا اور خوبصورت ڈیزائن تیار کیے۔ اس کی تخلیقات نے لباس کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا اور ہر کسی نے ان نئے لباسوں کی تعریف کی۔ دنیا بھر میں مختلف ثقافتوں نے اپنے منفرد انداز میں لباس کو تیار کیا۔ ہندوستان میں خوبصورت ساڑیوں اور کرتوں کا آغاز ہوا، چین میں خوبصورت سلک کی چادریں تیار ہوئیں اور یورپ میں جدید سوٹ اور گاؤن تیار ہوئے۔ ہر ثقافت نے اپنے لباس کے ذریعے اپنی شناخت کو مضبوط کیا اور اپنی خوبصورتی اور ذوق کا اظہار کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لباس میں فیشن نے ایک اہم کردار ادا کرنا شروع کیا۔ فیشن نے لوگوں کی ذوق اور ترجیحات کو مدنظر رکھتے ہوئے نئی ڈیزائن تیار کیں۔ ہر دور میں مختلف فیشن کے رجحانات نے لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈالا۔ نئے کپڑے، رنگ اور ڈیزائن نے لوگوں کی شخصیت کو نکھارا اور ان کی خود اعتمادی میں اضافہ کیا۔ جدید دور میں لباس کی صنعت نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ جدید ٹیکنالوجی نے لباس کی تیاری اور ڈیزائننگ میں انقلاب برپا کر دیا۔ فیشن انڈسٹری نے دنیا بھر میں لباس کو مختلف انداز میں پیش کیا اور لوگوں کو خود کو اظہار کرنے کا ایک نیا طریقہ فراہم کیا۔ آج کے دور میں
हर किस्म के कपड़े और डिज़ाइन दस्तयाब हैं और लोग अपनी पसंद और ज़रूरियात के मुताबिक लिबास का इंतखाब करते हैं। फैशन की दुनिया में हर दिन नई चीज़ें दरियाफ़त हो रही हैं और लिबास की दुनिया में जद्दत की नई लहरें आ रही हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लिबास सिर्फ जिस्म को ढांपने का जरिया नहीं, बल्कि ये हमारे सकाफती, समाजी और ज़ाती इजहार का एक अहम हिस्सा है। इब्तदाई इंसानों की मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों ने लिबास की दुनिया में एक अजीम तब्दीली का आगाज़ किया, और वक्त के साथ साथ लिबास ने मुख्तलिफ सकाफ़तों और फैशन की दुनिया में अपना मकाम बना लिया। ये हमें सिखाता है कि हर चीज़ की तरक्की और खूबसूरती में मेहनत, तख्लीक और जद्दत की अहमियत होती है। लिबास की तख्लीक का सफ़र हमें बताता है कि हम अपनी ज़िंदगी में भी मेहनत, तख्लीक और जद्दत के ज़रिए तरक्की और खूबसूरती हासिल कर सकते हैं।